ایک پرانے زمانے کی بات ہے جب بادشاہ اور مہاراجے اپنے اپنے سلطنتوں میں حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس کے بادشاہ کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بادشاہ اپنی دولت اور طاقت کے لیے مشہور تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ بادشاہ کے پاس سونے چاندی کے خزانے تھے، بڑے بڑے محل تھے اور ہزاروں نوکر چاکر اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اس کی فوج میں ہزاروں سپاہی تھے اور اس کی رعایا اسے بہت عزت دیتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بادشاہ کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی جو کبھی مٹتی نہیں تھی۔ ہر روز صبح سے شام تک بادشاہ اپنی رعایا کی پریشانیاں سنتا، انصاف کرتا اور اپنی سلطنت چلاتا۔ لیکن رات کو جب وہ اپنے محل میں اکیلا ہوتا تو اسے نیند نہیں آتی۔ وہ سوچتا کہ اتنی دولت اور اتنی طاقت ہونے کے باوجود وہ سکون سے کیوں نہیں جی پاتا۔ اسی سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں لوگ دانا بزرگ کہتے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے، سادہ کپڑے پہنتے اور بہت کم چیزوں میں گزارا کرتے تھے، مگر ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک پیاری سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ دانا بزرگ کی حکمت اور دانائی کی شہرت پورے ملک میں تھی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے اور وہ بہت سادگی سے ایسی نصیحتیں دیتے کہ ان کے مسائل حل ہو جاتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اصلی دولت دل کا سکون ہے اور یہ سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ دانا بزرگ کے پاس ایک خاص طوطا تھا جو بہت خوبصورت اور ہوشیار تھا۔ اس طوطے کا رنگ ہرا تھا، گردن کے چاروں طرف کالے رنگ کی پٹی تھی اور چونچ سرخ تھی۔ یہ طوطا عام طوطوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی خاصیت تھی۔ وہ طوطا نہ صرف انسانی زبان میں بات کرتا تھا بلکہ بہت سمجھداری سے جواب بھی دیتا تھا۔ بزرگ اکثر اس سے باتیں کرتے اور طوطا ایسے جواب دیتا جیسے کوئی حکیم عالم دے رہا ہو۔ اس طوطے نے بہت سی قرآنی آیتیں اور حدیثیں بھی یاد کر رکھی تھی۔ ایک دن بادشاہ کو اپنی بے چینی اتنی زیادہ محسوس ہوئی کہ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک دانا بزرگ رہتے ہیں جن کے پاس ایک عجیب طوطا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے محل میں بلایا جائے۔ کہ وزیر نے عرض کیا، جہاں اپنائے۔ یہ بزرگ بہت سادہ مزاج ہیں اور شاید محل آنے سے انکار کر دیں۔ آپ کو خود ان کے پاس جانا ہوگا۔ بادشاہ نے کبھی کسی کے پاس جا کر ملاقات نہیں کی تھی، مگر اس کی بے چینی نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ ایک بار کوشش کرے۔ اگلے دن سورج نکلتے ہی بادشاہ اپنے سب سے بھروسے مند سپاہیوں کو ساتھ لے کر سادہ کپڑے پہن کر دانا بزرگ کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے اہم سفر ثابت ہوگا اور اس ملاقات سے اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی آئے گی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی پورا دن سفر کرتے رہے۔ شام ڈھلتے ڈھلتے وہ اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں دانا بزرگ رہتے تھے۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، چاروں طرف ہرے بھرے درخت، بہتے ہوئے جھرنے اور سادگی سے بھری زندگیاں تھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اتنے خوش اور مطمئن تھے جتنے اس کے محل کے لوگ بھی نہیں تھے۔ ان کے چہروں پر سکون تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ لوگ بغیر کسی دولت کے اتنے خوش کیسے ہو سکتے ہیں۔ گاؤں والوں نے بادشاہ کو نہیں پہچانا کیونکہ اس نے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایک بچے سے بادشاہ نے دانا بزرگ کی جھونپڑی کا راستہ پوچھا۔ بچے نے مسکرا کر کہا، بابا جان کی جھونپڑی گاؤں کے آخر میں ہے جہاں سے جنگل شروع ہوتا ہے۔ سورج ڈوب رہا تھا جب بادشاہ بزرگ کی جھونپڑی کے سامنے پہنچا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، مٹی کی دیواروں والی، جس کی چھت پر سوکھی گھاس بچھی تھی۔ باہر ایک پرانی چارپائی پر دانا بزرگ بیٹھے تھے اور ان کے کندھے پر وہی ہرا طوطا بیٹھا تھا۔ بزرگ نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور لگتا تھا کہ وہ ذکر میں مشغول ہے۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی طوطے نے کہا، آداب عرض ہے، مہمان آئے ہیں۔ بزرگ نے آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے بولے، آئیے جناب، اب کا انتظار تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ بزرگ نے سکون سے جواب دیا، میں آپ کو نہیں، آپ کی روح کو جانتا ہوں۔ اب بادشاہ ہے مگر اب کے اندر ایک پیاسی روح ہے جو سکون کی تلاش میں ہے۔ آئیے بیٹھیے۔ بادشاہ بزرگ کے سامنے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی دور کھڑے ہو گئے۔ طوطا اڑ کر بادشاہ کے پاس آ بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بادشاہ کو لگا جیسے طوطا اس کے دل کی گہرائیوں تک دیکھ رہا ہو۔ بزرگ نے پوچھا، بادشاہ سلامت، اب اتنی دور کیوں تشریف لائے؟ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں خوش کیوں نہیں۔
शायद मैं जिंदगी का असली मकसद ही नहीं समझ पाया हूं। तोते ने अचानक बोलना शुरू किया। इंसान को अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि वो इसकी इबादत करे, इसकी मखलूक की खिदमत करे। दौलत और ताकत जरिया है, मकसद नहीं। बादशाह हैरत से तोते को देखने लगा। इसके अल्फाज सीधा दिल में उतर रहे थे। दाना बुजुर्ग मुस्कराए, ये तोता आम नहीं है, ये मेरा दोस्त भी है, मेरा उस्ताद भी, और आपका भी उस्ताद बन सकता है। बादशाह के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। इसने पूछा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि सच्ची खुशी कैसे हासिल होती है? दाना बुजुर्ग ने बादशाह की आंखों में देखा और कहा, सच्ची खुशी का राज बहुत आसान है, लेकिन इसे समझना मुश्किल है। मैं आपको सिखा सकता हूं, मगर सीखना आपको होगा। रात हो चुकी है, आज आप यहीं ठहर जाइए, सुबह से हम अपना सबक शुरू करेंगे। बादशाह हैरान था। इसने कभी किसी झोंपड़ी में रात नहीं गुजारी थी, लेकिन इसे महसूस हुआ कि अगर इसे अपनी बेचैनी से छुटकारा पाना है तो ये सबक सीखना ही होगा। इसने अपने साथियों को वापस जाने का हुक्म दिया और खुद बुजुर्ग की झोंपड़ी में ठहर गया। झोंपड़ी में सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक चटाई, एक दिया और कुछ किताबें रखी थी। बुजुर्ग ने बादशाह को चटाई पर बैठने का इशारा किया और खुद एक कोने में जा बैठे। तोता उड़कर दीवार पर लगे लकड़ी के तख्ते पर जा बैठा। बुजुर्ग ने कहा, पहले आपको अपने आप को जानना होगा। बादशाह ने हैरानी से कहा, मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं एक ताकतवर बादशाह हूँ। तोते ने फौरन टोक दिया, क्या वाकई आप अपने आप को जानते हैं या सिर्फ अपने ओहदे को जानते हैं? बादशाह खामोश हो गया। इसे महसूस हुआ कि वो अपने बादशाही कपड़ों, तख्त और ताकत के अलावा अपने बारे में बहुत कम जानता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, आपकी असली शनाख्त आपका दिल है, आपकी रूह है, आपकी बादशाहत नहीं। रात देर तक बुजुर्ग ने बादशाह को खुद शनासी के बारे में बातें बताईं। उन्होंने कुरान की आयतें सुनाई, हदीसें बयान की। हर बात बादशाह को नई लग रही थी। इसने पहले कभी उन बातों पर गौर नहीं किया था, लेकिन इस बार वो पूरे ध्यान से सुन रहा था। सुबह हुई तो बादशाह ने महसूस किया कि इसने कितनी सुकून भरी नींद ली है, जबकि अपने महल के नर्म बिस्तर पर भी इसे नींद नहीं आती थी। वो उठा तो देखा कि बुजुर्ग और तोता दोनों बाहर बैठे जिक्र कर रहे हैं। बुजुर्ग ने इसे इशारा किया कि वो भी उनके साथ बैठे। बादशाह बाहर आया और चारपाई पर बैठ गया। बुजुर्ग ने कहा, आज हम आपको सिखाएंगे कि रिया की खिदमत कैसे की जाती है। बादशाह हैरान हुआ, मैं तो इंसाफ करता हूँ, खिदमत तो रिया करती है। तोते ने अपने पर फड़फड़ाते हुए कहा, हाकिम दरअसल खिदमतगार होता है, जो सबसे बड़ा है वही सबका खिदमतगार होता है, यही अल्लाह का कानून है। बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई, आज हम गांव चलेंगे, वहां एक बीमार बच्ची है, हमें इसकी मदद करनी है। बादशाह, बुजुर्ग और तोता गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में बुजुर्ग हर किसी को सलाम करते, उनका हाल पूछते और जहां जरूरत होती मदद करते। बादशाह ये सब देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि लोग बुजुर्ग से कितनी मोहब्बत से मिलते हैं, जबकि इससे लोग डरते हैं। यही फर्क इसके दिल को छू गया। गांव पहुंचकर बुजुर्ग बादशाह को एक छोटे से घर में ले गए, जहां एक 9 साल की बच्ची बुखार में तप रही थी। इसके माँ बाप बहुत परेशान थे। बुजुर्ग ने बच्ची के माथे पर हाथ रखा, अपनी जेब से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, उन्हें पानी में मिलाकर बच्ची को पिला दिया। बादशाह हैरानी से ये सब देख रहा था। तोता बच्ची के सरहाने बैठ गया और उसके कान में धीरे धीरे कुछ पड़ने लगा। कुछ ही देर में बच्ची के चेहरे पर सुकून आ गया और वो चैन से सो गई। बच्ची के वालिदैन की आंखों में आंसू थे। वो बुजुर्ग का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वापस आते हुए बादशाह ने पूछा, अपने बच्ची को क्या दिया था? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जड़ी बूटियां तो सिर्फ एक जरिया थी, असली शिफा मोहब्बत और दुआ में थी। आपकी सल्तनत में ना जाने कितने लोग बीमार हैं और आपको खबर तक नहीं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ख्याल रखें। बादशाह ने सर झुका लिया। इसने कभी अपनी रिया की सेहत के बारे में नहीं सोचा था। इसने हमेशा अपनी फौज, अपनी ताकत और अपने खजानों के बारे में ही सोचा था। तोता बादशाह के कंधे पर आ बैठा और बोला, अच्छा हाकिम वो नहीं जो सिर्फ हुक्म दे, बल्कि वो है जो अपनी कौम का ख्याल रखे। गांव में एक और जगह बुजुर्ग एक बूढ़े आदमी के घर गए जो अकेला रहता था।
बुजुर्ग उसके लिए लकड़ियां काटने लगे ताकि वो अपना खाना पका सके। बादशाह भी आगे बढ़ा और उसने भी लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। बूढ़े आदमी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। बुजुर्ग ने कहा, कभी कभी इंसान को बस किसी की हमदर्दी की जरूरत होती है, किसी के साथ की, किसी के सहारे की। अब की रियाह में बहुत से लोग अकेले हैं, दुखी हैं। उन्हें अब से सिर्फ इंसाफ नहीं, मोहब्बत और तवज्जो चाहिए। पूरा दिन बादशाह ने बुजुर्ग और तोते के साथ गांव के लोगों की मदद की। कहीं फसल काटने में हाथ बटाया, कहीं बच्चों को कहानियां सुनाई, कहीं बीमारों को दवा दी। बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि काम करने के बाद इसे कितना सुकून मिल रहा है। शाम को तीनों बुजुर्ग की झोंपड़ी में लौट आए। बादशाह थका हुआ था मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। बुजुर्ग ने चाय बनाई और तीनों ने मिलकर पी। तोते ने बोला, बादशाह सलामत, आज अपने सीखा कि खिदमत का मजा किया होता है। रात को खाने के बाद बुजुर्ग ने कहा, असल में हर इंसान एक बादशाह है। इसका ताज इसकी नीयत है, इसकी तलवार उसकी जबान है और उसका तख्त इसका दिल है। अपने अपने ताज, तलवार और तख्त का ख्याल रखा मगर अपने दिल को भूल गए। बादशाह सोच में पड़ गया। इसके दिल में बहुत से सवालात थे, बहुत सी उलझनें थी। तोते ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिक्र न कीजिए, आपका सफर अभी शुरू हुआ है। कल हम आपको एक और सबक सिखाएंगे। अगली सुबह बादशाह जल्दी उठा तो देखा कि बुजुर्ग और तोता दोनों नमाज फजर अदा कर रहे हैं। बादशाह ने कभी नमाज की पाबंदी नहीं की थी। वो खामोशी से देखता रहा। फिर बुजुर्ग ने इसे इशारा किया कि वो भी शामिल हो जाए। बादशाह ने पहली बार दिल से नमाज पढ़ी। नाश्ते के बाद बुजुर्ग ने कहा, आज हम आपको सब्र और शुक्र का सबक सिखाएंगे। तोते ने अपने पर फड़फड़ाए और बोला, सब्र एक ऐसी ढाल है जो इंसान को मुसीबतों से बचाती है और शुक्र एक ऐसी चाबी है जो नेमतों के दरवाजे खोलती है। बुजुर्ग बादशाह को जंगल में ले गए। जंगल में चलते चलते वो एक जगह रुके जहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। उन्होंने कहा, देखिए ये झरना कितना छोटा है मगर इससे कितने दरख्त, पौधे और जानवर सैराब होते हैं। यही है शुक्र का राज। बादशाह ने पूछा, शुक्र का इस झरने से क्या ताल्लुक है? तोते ने जवाब दिया, जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आपके अंदर से बरकत का झरना फूट पड़ता है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सैराब करता है। आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। बुजुर्ग इस पत्थर के पास बैठ गए और बोले, ये पत्थर कई सालों से यहाँ है। आंधियां आई, बारिशें हुई, सर्दी गर्मी आई मगर ये अपनी जगह से हिला नहीं। यही है सब्र की मिसाल। बादशाह ने देखा कि पत्थर पर बारीक सी लकीरें पड़ी थीं जैसे किसी ने इसे काटा हो। बुजुर्ग ने कहा, ये पानी की बूंदों ने किया है जो बरसों से इस पर गिरती रही। सब्र और लगातार कोशिश से सख्त चीज भी बदल जाती है। दोपहर को वो गांव लूटे जहां एक शादी की महफिल थी। गांव के लोग बहुत खुश थे। सब एक दूसरे को खाना बांट रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, देखिए कैसे ये लोग अपनी खुशी में सबको शामिल कर रहे हैं। यही है शुक्र की हकीकत। बादशाह ने देखा कि शादी वाले घर में सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कोई किसी से नफरत नहीं कर रहा था, सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। तोते ने कहा, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है और उसका शुक्र यही है कि आप दूसरों से मोहब्बत करें। शाम को लूटते वक्त रास्ते में एक आंधी आ गई। तेज हवाएं चलने लगें, आसमान पर काले बादल छा गए। बुजुर्ग, बादशाह और तोता एक दरख्त के नीचे रुक गए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, आंधी में भी एक सबक है। कभी कभी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं और ऐसे वक्त में सब्र करना पड़ता है। आंधी गुजर जाने के बाद बादशाह ने देखा कि कुछ पत्ते झड़ गए थे, कुछ टहनियां टूट गई थीं, मगर दरख्त अब भी मजबूती से खड़ा था। तोते ने कहा, जिंदगी में जब आंधी आए तो सब्र कीजिए और जब आंधी चली जाए तो शुक्र कीजिए। यही कामयाबी का असली राज है। 3 दिन बीत गए और बादशाह को अपने महल लूटना था। अब उसकी आंखों में वो बेचैनी नहीं थी बल्कि एक नई रोशनी थी। इसने बुजुर्ग से कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी क्या होती है, लेकिन डर यह है कि कहीं लूट कर मैं सब कुछ भूल ना जाऊं। बुजुर्ग मुस्कुराए,
میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو تمہیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ تم نے یہاں کیا سیکھا ہے۔ انہوں نے طوطے کی طرف دیکھا۔ طوطے نے سر ہلایا جیسے وہ کوئی راز سمجھ گیا۔ بادشاہ حیران تھا کہ یہ کیسا تحفہ ہوگا۔ بزرگ نے کہا، میں اپنا طوطا تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ بادشاہ چونک اٹھا، لیکن یہ تو آپ کا ساتھی ہے۔ بزرگ نے کہا، ہاں، اور اب یہ تمہارا بھی ساتھی ہوگا۔ یہ طوطا تمہیں صحیح راہ دکھاتا رہے گا۔ طوطا اڑ کر بادشاہ کے کندھے پر بیٹھ گیا اور بولا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، مگر میری باتیں ہمیشہ میٹھی نہیں ہوں گی۔ میں تمہیں سچ بتاؤں گا۔ جب تم غلط راہ پر جاؤ گے تو میں تمہیں روکوں گا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بات مانوں گا۔ بزرگ نے کہا، یاد رکھنا، اصلی بادشاہی دل کی ہوتی ہے، تخت کی نہیں۔ تمہارا اصلی تاج تمہاری نیکیاں ہیں، تمہاری خدمت ہے۔ بادشاہ محل لوٹا۔ طوطا اس کے ساتھ تھا۔ دربار کے لوگ حیران تھے کہ بادشاہ کے ساتھ یہ ہرا طوطا کہاں سے آیا ہے۔ پہلے ہی دن سے اس نے اپنی حکومت میں تبدیلیاں شروع کر دیں۔ غریبوں کے لیے شفا خانے بنوائے، یتیم خانے کھولے۔ جب بھی بادشاہ کوئی سخت فیصلہ کرنے لگتا، طوطا اس کے کان میں کہتا، کیا تم نے اس فیصلے کے نتائج کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا یہ تمہاری رعایا کے لیے بہتر ہے؟ بادشاہ رک جاتا اور دوبارہ سوچتا۔ دھیرے دھیرے اس کی سلطنت میں انصاف اور امن بڑھنے لگا۔ ایک دن بادشاہ کے دشمن نے اس کی سلطنت پر حملہ کیا۔ بادشاہ جنگ کی تیاری کرنے لگا، مگر طوطے نے کہا، جنگ سے پہلے صلح کی کوشش کرو۔ بادشاہ نے دشمن کو پیغام بھیجا اور بات چیت کی۔ آخر دونوں ملکوں میں صلح ہو گئی، بغیر کسی خونریزی کے۔ سال در سال بیتتے گئے۔ بادشاہ بوڑھا ہو گیا، مگر اس کی سلطنت میں سکون اور امن تھا۔ لوگ خوش تھے۔ طوطا بھی بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اب بھی بادشاہ کو نصیحت دیتا رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے پوچھا، کیا تمہیں اس دانا بزرگ کی یاد آتی ہے؟ طوطے نے جواب دیا، وہ ہر دن میرے ساتھ ہیں۔ ان کی باتیں میرے دل میں ہیں، اور اب تمہارے دل میں بھی۔ بادشاہ مسکرایا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ سچی خوشی دولت اور طاقت میں نہیں، بلکہ دوسروں کی خدمت میں، اللہ کی یاد میں، صبر اور شکر میں ہے۔ اس دن کے بعد اسے عادل بادشاہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔